بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. اليوم on va entamer le cours تاع الديسك دور. On va voir les différents types de disques durs. واش هما c'est quoi un disque dur mécanique ou un disque dur SSD, c'est quoi un disque dur magnétique ou un disque dur SSD, c'est quoi un disque dur SATA ou un disque dur SCSI ou un disque dur IDE, les différents connecteurs, les nappes تاعهم, etc., les avantages, les inconvénients, etc. D'abord, bon, le disque dur magnétique القديم كيما نقولوا enfin مازال عاد le disque dur magnétique il est toujours en fonctionnement et en marche وكاع بصح في الديسك دور magnétique كاين bon on va parler sur deux aspects. Bon, un disque dur magnétique d'abord il est dans un boîtier hermétique. هذه الاولى. هذا البواتي hermétique راك تشوفوه مبلع هنايا. on n'a pas le droit باش نحلوه, ولا حليناه لا غارونتي تضيع. يقولك باللي warranty void if removed. D'accord. Donc ça c'est un disque dur magnétique. هذا كذلك c'est un disque dur magnétique SATA. disque dur magnétique SATA. دوك نفهموا واش معناتها SATA واش معناتها. وهذا c'est un disque dur magnétique كذلك. c'est un disque dur magnétique. تشوفوا هنايا IBM بصح ماشي SATA IDE. دوك نشوفوا لا ديفيرونس. on va voir la différence. Donc les زوج هادو ce sont des disques durs magnétiques. Les deux disques durs هادو ce sont des disques durs magnétiques. Bon, un disque dur magnétique il est fait de comment, il est construit autour de quoi, etc. Donc le disque dur magnétique كما عندنا كما في الكود اللي بعثته لكم en PDF, c'est un ensemble de disques. C'est un ensemble de disques. Disque فوق disque فوق disque فوق disque, وكاع les disques ils tournent autour d'un axe هنايا, و chaque disque فوقه une tête de lecture écriture. Bon, la nature, الطبيعة تاع هاد les disques, c'est des disques soit en verre spécial, ماشي verre n'importe quel verre, soit en céramique فخار, soit en métal. Bon, قلنا باللي c'est un ensemble de plateaux, et sur chaque plateau il y a une tête de lecture écriture. D'accord. Bon, في la surface تاع le disque هنا كاين ce qu'on appelle une poudre de fer. Une poudre de fer, يعني الحديد غبرة, و c'est comme si نقصناه فوق الاخرى فوق لا سيرفاس تاع الديسك. alors هذاك الحديد الغبرة من بعد on va le magnétiser, غادي نمغنطوه. on va le magnétiser. واش معناتها on va le magnétiser? ça veut dire que chaque point في الديسك il est soit polarisé nord soit polarisé sud. ça y est, chaque point في الديسك il est soit polarisé nord soit polarisé sud. donc polarisé nord c'est un 1, polarisé sud c'est un 0. et la tête de lecture-écriture, une fois que je suis sur un point où il est polarisé nord, on va comprendre que c'est un 1. une fois que j'ai fait un point qui est polarisé sud, c'est un 0. D'accord. alors هنايا on va voir le découpage ou le formatage ou les différentes parties d'un disque. Un disque est formé de plusieurs pistes. comme تشوفوا هنايا كاينه la piste الاولى, كاين la piste 0, تحت موراها تجي la piste 1, موراها تجي la piste 2, la piste 3, la piste 4, حتى نوصلوا للمركز للسنتر. D'accord. mais alors هنايا chaque piste, une piste c'est quoi? c'est un couloir في السيركل. صحيح. donc مجموعة تاع les couloirs font le disque. chaque piste elle est divisée en plusieurs secteurs. un secteur, deux secteurs, trois secteurs, etc. donc le secteur fait soit 512 kilo, soit 1 méga, soit je ne sais pas. كل disque وكيفاش. لو كان نشوفو نقلبو لا بيست اكس دو بلاطو 1 ولا دو ديسك 1.
Là, je suis en train de lire juste les figures تاع الكورة. Donc, si on prend la piste, par exemple, 1, X du disque 1, ou اللي تحتها la piste X du disque 2, disque 3, disque 4, disque 5, نشوفوهم من الفوق. C'est comme si ça forme un cylindre. Donc, c'est le cylindre X. Le cylindre X-1, X-2, X plus 1, pardon, X plus 2, X plus 3, X plus 4, etc. Donc, كما هنايا هاد لي بيست لا بيست زيرو هادي. لا بيست زيرو، ملي نشوفو لا بيست زيرو. وكان رانا نشوفو من الفوق، ça veut dire هاي لا بيست زيرو تاع البلاطو 1. تحتها كاين لا بيست زيرو تاع البلاطو 2. بلاطو 3, بلاطو 4, بلاطو 5, بلاطو 6, je sais pas, فيه 8, بلاطو 7, بلاطو 8. Donc, غادي يتفورم لنا لو سيلندر زيرو. وموراه كاين لو سيلندر 1, موراه لو سيلندر 2, لو سيلندر 3, etc. Donc, un cylindre, c'est quoi? C'est l'ensemble des pistes تاع كاع لي بلاطو. صاي vu d'en haut, vu d'en haut. وكيما هكذا نقدو نرمزو لان سيلندر. D'accord? Donc, un cylindre, c'est l'ensemble des pistes de numéro X, par exemple. D'accord? Bon, un disque dur, من يكون en panne. Un disque dur, نهضروا على disque dur magnétique, mécanique, magnétique, etc. من يكون en panne. Donc, هنا كاين parmi enfin, يكون en panne, ولا il ne répond pas, ولا on peut pas écrire dessus, ولا. Là, on fait un formatage ordinaire, normal, simple. إلا هذا c'est pas possible, نروحو للفورماتاج با نيفو. لو فورماتاج با نيفو مرات يكون فورماتاج با نيفو en anglais c'est low level format, soit يكون في السيت اب تاع البيوس, soit c'est un logiciel qu'on ramène, soit si le formatage bas niveau ne marche pas, ça ne résout pas le problème, ما يحلناش المشكل. واش نديرو؟ Alors on va sur le site du constructeur qui a des logiciels, ce qu'on appelle des firmware, qui sont capables, les logiciels, ils sont pour, il est donné par le constructeur, il est vendu par le constructeur de disque dur. هذا il permet de diagnostiquer les erreurs, diagnostiquer les pannes, il peut aller plus profondément à un simple formatage, le formatage bas niveau, et il peut restaurer ou réparer le disque dur. Sinon, si ça ne marche pas, okay, parmi les solutions, par exemple, la carte. Donc, c'est un disque dur le Seagate 7212.12, 750 GB, ça veut dire la référence. Je vais نروح في المارché de l'occasion. Alors, on suppose que je vais trouver un disque dur identique, كيما هذا, ou en panne. Ce que je vais faire, c'est enlever la carte. إلا كان تاعي أنا البروبليم تاعها سي لا كارت. j'enlève la carte تاعي, je la remplace par une carte qui marche et il va redémarrer. Dans le cas le plus extrême, tout simple, c'est tout les كان le disque dur تاعنا fait des données. Il faut aller vers quelqu'un qui peut restaurer les données, ou عنده ce qu'on appelle une salle blanche. La salle blanche n'est pas donnée à tout le monde, ou je ne pense même pas qu'il y en a sur le territoire national. Donc ça c'est les possibilités de réparation des disques durs. Alors, donc fait disque dur, qu'est le disque dur? Bon, mais un disque dur SSD, donc je ne peux pas vous le montrer. Je ne peux que vous montrer la figure du disque dur SSD auquel figure بعثها لكم في الكور. Donc le disque dur SSD c'est une carte électronique, كيما la carte mère تاع un téléphone ou la carte mère تاع PC ou là. C'est une carte électronique et à l'intérieur il y a des mémoires. Donc il n'y a ni plateau, ni piste, ni secteur, il n'y a ni magnétisme à l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a que d'électronique, c'est-à-dire qu'il y a des électrons qui tournent à l'intérieur.
Bon, فيما يخص les avantages ou les inconvénients تاع les disques durs soit le mécanique soit le SSD. Donc c'est bien écrit, c'est bien montré في الكود. Ce dont je voudrais vous parler, c'est de deux choses. Un, à quoi reconnaître un disque dur IDE. Un disque dur IDE هي باش نعرفوه c'est l'interface data تاعه و l'interface de courant. l'interface data راكم تشوفوها هذه l'interface data. صحيح هذه l'interface data c'est-à-dire les données. alors هنا la nappe تاعه elle est un peu spéciale. هذه هي la nappe تاع un disque dur IDE. la nappe هذه on la met comme ça. هاي هنايا. et sur la carte mère on cherche sur la carte mère نروحو l'emplacement وين on branche. ها هي هنا تشوفوا هذا l'emplacement نبرونشي فيه لا ناب تاعي. et comme ça j'ai un disque dur qui est branché. تبقى لي l'alimentation. عندي نجيبو l'alimentation تاع الديسك دور. هذه سي ولا كاريمون جيب تاع l'alimentation. هذه سي ان accessoire mais qui montre هذه سي la même interface تاع l'alimentation IDE. donc هذه ça c'est un bloc d'alimentation. هذه c'est cette partie qui permet de voilà هذه la partie enfin هذه l'interface هي اللي تعلمونتي un disque dur IDE. je vais le faire devant vous. هاي هنايا voilà il est alimenté courant électrique ou données. هذا c'est le disque dur data. bon le disque dur IDE. eh bien فيما يخص le disque dur SATA. كيفاش نعرفو un disque dur SATA. comment reconnaître un disque dur SATA. un disque dur SATA est reconnu les interfaces données ou alimentation تاعه. données et alimentation. l'alimentation غادي نجيبو l'interface alimentation تاع disque dur data. ها هي l'interface alimentation تاع disque dur data et on va insérer باش تشوفو. هذه l'interface alimentation معناتها تاع l'alimentation électrique. bon دروك الكابل دوني. الكابل دوني généralement جو حمر هكذا mais يون اللي جو كحل زراق ولا ça dépend. c'est pas le problème n'est pas في la couleur. هاهي فوالا. alors هنايا هذا سي في الديسك دير. دوك في لاكارت مير الداتا الساتا هادو هما لي بور ساتا 1 2 3 4. الا بغينا الديسك الا كان الديسك دير فيه السيستم او لو بلاص في الساتا 0 ولا ساتا 1 ça dépend. donc on va le placer par exemple on va le placer ici. voilà هكذا. donc le disque dur تاعنا SATA il est alimenté et il est alimenté en courant électrique ou il est branché le câble de données تاعي il est branché في la carte mère. bon باش le disque dur يكون متر. واش معناتها un disque dur متر.
Un disque dur maître, c'est un disque dur qui contient, qui peut, duquel on peut booter. نعم تقدر نديمارو le système d'exploitation منه. Donc disque dur SATA باش نردوه متر يليق نبرونشوه في SATA numéro 0 ولا numéro 1. D'accord. راك تشوفوهم هادو de couleur noire. Attendez نتأكد bien باش من فوالا هنا سي الوغ هنا جو سي با سي كلير هنا لي بون باش يكون متر يفو متر الاخر تاعنا في لازومبلاسمون روج باسكو الروج هذا سي 1 وروج زاوج سي 2 ومن بعد 3 وبعد 4 كاين دي بور ساتا يبدو بزيرو ساتا 0 ساتا 1 ساتا 2 ساتا 3 داكور باش يكون الديسك دور تاعنا متر ستادير باش نقدو نديمارو منه سيستم ديكسبلوطاسيون لو كان نديره في البور نوار ما يديماريش سيستم ديكسبلوطاسيون مالغري كو الديسك دور فيه لو سيستم ديكسبلوطاسيون داكور دونك هادي هنايا باش تعرفوا وين راه لومبلاسمون تاع وين راه لومبلاسمون تاع الديسك دور لومبلاسمون تاع الساتا ولومبلاسمون تاع الاي دي او في لا كارت مير تاعنا. Pour un disque dur IDE كيفاش نردوه متر un disque dur IDE généralement باش نردوه متر كاين ان طابلو فيه هذا الطابلو هو اللي قلنا كيفاش نردوه متر ولا كيفاش نردوه اسكلاف وهنايا الوغ هنايا نورمالمون في هاد في لاسيرفاس هادي كاين ان طابلو هنا مكانش جو نسي با بوركوا جو بونس بلي الطابلو هذا إلا ايتي اونلفي داكور ويقولنا بلي هاد لي جامبر شوفوا هاد لي جامبر هادو هنايا هادو الجامبر هادو نديرو فيهم دي ان مورسو بلاستيك pour paramétrer يا نردوه اسكلاف يا نردوه متر داكور je ne parle pas de la partie donnée ni de la partie courant électrique je parle تاع لي جامبر هنايا كاين ان جامبر نبلاصو كلكو بار على حساب لو طابلو يكون في الديسك دور هنا ما كانش في بالي لا ايتي اونلفي باسكو سي ان اونسيان ديسك دور وهو يقولنا كومون لو متر ولا كومون لو متر اسكلاف اتسيتيرا. Sur ce, je pense بلي استفاديتو من الكور هذا تاع لي ديسك دور. لي بروشان كور ça sera le CD-ROM, le DVD-ROM inchallah dans le futur le plus proche inchallah. السلام عليكم ورحمة الله.